Hi guys, so for today maghimo taog mag-bake taog paano. Kung sa Philippines natay pandesal, sa Amerika na apod guys, pero gasud siya ingon ani. Human na siya. Kadat lang. So guys ha, pag-open. Pero wala na po yung makalupit sa kanita nato guys. Natry lang. So yung ani na siya guys. Yan ha. See? Hindi matagpandesal. Tulo lang guys kay. So yung ani na siya no. Nya karon butang na nato pag cheese. Try na ko lang ito na cheese. Wala na. Anya. So cheese. Try lang natin yung nani. Round na siya no, pero try lang natin. Cheese, cheese, cheese. 3 minutes sa air fryer. So, nanatay instant pandesal. Ayan guys, ito ka na. Look at the cheese. Hot, hot. Mmm. Dami guys.